Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din. Wa zalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Baliyah bimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya'i tis'atil lazina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaiqid diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barakatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Mutarram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Maraki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Maraki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Murungungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zabil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatizina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 wa ila ruhi khususan
summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihri wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majlis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, qudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk, bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah, sehingga dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita, kita akan senantiasa dapat pandang, memandangi, ngerti, ngerteni, kenal, mengenali, paham, memahami, serta sadar menyadari siapa sejatinya diri kita dan siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang dolin, menjadi orang-orang yang salah menyembah. Dan dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita, kita akan senantiasa terbimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mengetahui kemana tujuan yang kita tempuh di dalam mengarungi samudra kehidupan
di alam dunia yang ternyata dan telah terbukti bahwa alam dunia beserta isinya rapuh dan fana. Yang selanjutnya kita akan dapat bersikap dengan sikap yang arif di dalam menghadapi berbagai peristiwa dan kejadian. Baik peristiwa dan kejadian itu mengena pada diri pribadi kita masing-masing, keluarga, rumah tangga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara kita, serta dunia pada umumnya, sehingga kita tetap dapat istiqomah melaksanakan tugas serta kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifatullah di muka bumi ini, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan berbagai rangkaian amal ibadah inilah Allah berkenan menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang mutakin, menjadi hamba yang takwa. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji akan memberikan makhrojan. Makhrojan itu solusi, jalan keluar dari berbagai macam persoalan, urusan, masalah hidup dan kehidupan ini. Dan Allah pun berjanji akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun berjanji akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 238 baris ke-4 dari bawah. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Harap disimak dan diperhatikan dengan seksama dalam tempo yang secukupnya. Secukupnya, jangan sesingkat-singkatnya. Saya bacakan. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiyamul laili.
fafadluhu fafadluhu azimun azimun wasawabuhu wasyawabuhu jazilun jazilun wal waridu wal waridu fi fadlihi fi fadlihi minal kitabi minal kitabi wa sunnati wa sunnati syai'un kasirun syai'un kasirun yaqulu zikruhu yaqulu zikruhu wa ya'suru hasruhu wa yasuru hasruhu qala Allahu ta'ala qala Allahu ta'ala li rasulihi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil umil laila qumil laila illa qalilan illa qalilan nisfahu nisfahu awin kusminhu awin minhu qalilan qalilan auzid alaihi auzid alaihi warattilil qur'ana warattilil qur'ana tartila tartila summa qala ta'ala summa qala ta'ala inna rabbaka inna rabbaka ya'lamu ya'lamu annaka taqumu annaka taqumu adna adna min sulusayil laili min sulusal laili wa nisfahu wa nisfahu wa salusahu wa salusahu wa ta'ifatun wa ta'ifatun minal ladzina minal ladzina ma'aka ma'aka wa qala ta'ala wa qala ta'ala wa minal laili wa minal laili fatahajjat bihi fatahajjat bihi nafilatan laka nafilatan laka asa ayyab asaka asa ayyab asaka rabbuka rabbuka maqamam mahmuda maqaman mahmuda wa qala ta'ala wa qala ta'ala fi wasfil mu'minina fi wasfil mu'minina tatajafa tatajafa junubuhum junubuhum anil madaji'i anil madaji'i yad'una rabbahum yad'una rabbahum khaufan wa tama'an khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun yunfiqun wa qala ta'ala wa qala ta'ala kanu qalilan kanu qalilan minal laili minal laili ma yahja'una ma yahja'una wa bil asharihim wa bil asharihim wa bil asharihum wa bil asharihum yastaghfirun yastaghfirun wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati afdhalus sholati ba'dal maktubati ba'dal maktubati sholatul laili sholatul laili wa qala alaihi salam wa qala alaihi salam alaikum bi qiyamil laili alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum da'bus solihina qablahum wa qurbatul lakum wa qurbatul lakum ila rabbikum ila rabbikum wa maghfaratun wa maghfaratun lisayyiati lisayyiati wa manhatun wa manhatun anil ismi anil ismi wa matrodatun wa matradatun lidda'i liddai anil jasadi anil jasadi wa qala alaihi salam wa qala alaihi salam ayyuhan nas ayyuhan nas afsus salam afsus salam wa atimut ta'am wa at'imut ta'am wasilul arham wasilul arham sallu bil laili wa sallu bil laili wan nasu niyam wan nasu niyam tadkhulul jannata tadkhulul jannata bisalam bisalam wa qala alaihi salam wa qala alaihi salam sholli minal laili sholli minal laili walau ka qalbi syatin walau ka halbi syakin
Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam. Syaraful mu'minin. Syaraful mu'minin. Qiyamul laili. Qiyamul laili. Wa izzuhu. Wa izzuhu. Istighna'uhu. Istighna'uhu. Anin nasi. Anin nasi. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam. Man qoma. Man qoma. Bi asri ayatin. Bi asri ayatin. Lam yuktab. Lam yuktab. Minal ghafilin. Minal ghafilin. Wa man qoma. Wa man qoma. Bimi'ati ayatin. Bimi'atin ayatin. Kutiba. Kutiba. Minal qanitin. Minal qanitin. Wa man qoma. Wa man qoma. Bi alfi ayatin. Bi alfi ayatin. Kutiba. Kutiba. Minal muqantirin. Minal muqantirin. Wa fil hadisil akhari. Wa fil hadisil akhari. Al-kintaru. Al-kintaru. Isna asaro. Isna asyara. Alfa. Alfa. Auqiyatin. Auqiyatin. Al-wuqiyatu. Al-wuqiyatu. Khairun. Khairun. Mimma baina samai. Mimma bainas samai. Wal ardi. Wal ardi. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ditandain ya. Mencari titiknya masih panjang. Tandain. Sampai kolal ulama. Kita artikan kembali ke halaman 238. Sudah ditandain ya. Wa amma qiyamul laili. Wa amma qiyamul laili. Dan adapun bangun ibadah di tengah malam. Di tengah malam. Fafadluhu azimun. Fafadluhu azimun. Maka keutamaannya besar sekali. Besar sekali. Wasawabuhu. Wasawabuhu. Dan pahalanya jazilun. Banyak sekali. Wal waridu. Dan keterangan yang datang bi fadlihi. Tentang keutamaannya minal kitabi. Dari kitab Quran. Wasunnati. Dan sunnah Nabi. Sayun kasirun. Adalah sesuatu yang banyak. Ya tulu zikruhu. Yang akan panjang lebar. Zikruhu. Penuturannya. Wayak suruh. Dan susah. Hasruhu. Menghitungnya. Qala Allah Ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala. Li rasulihi. Pada rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut. Atau ya Muhammad. Qumil laila. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Illa qalilan. Kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu. Yaitu seperduanya. Awin kusminhu. Atau kurangi. Dari seperdua itu. Qalilan sedikit. Auzid alaihi. Atau lebih dari seperdua itu. Warattilil Qur'ana. Dan
Dan bacalah Al-Quran itu tartila dengan tartil perlahan-lahan. Summa qala ta'ala kemudian berfirman Allah Ta'ala Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu ya'lamu mengetahui annaka bahwasanya kamu takumu berdiri sholat adna kurang min sulusayil laili dari 2/3 malam wanis pahu atau 1/2 malam wasala sahu atau 1/3-nya wato'ifatun dan juga segolongan minal ladzina ma'aka dari orang-orang yang bersama kamu wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa minal laili dan pada sebagian malam tahajjat bihi maka bersolat tahajudlah kamu nafilatan sebagai suatu ibadah tambahan laka bagimu asa ayyab asaka rabbuka mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu maqaman mahmudan ke tempat yang terpuji wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala fi wasfil mu'minina dalam menyifati orang-orang mukmin tatajafa junubuhum lambung-lambung mereka jauh anil madhaji'i dari tempat tidurnya yad'una rabbahum sedang mereka berdoa kepada Tuhannya khaufan dengan rasa takut wa tama'an dan harap wa mimma razaqnahum dan sebagian dari rezeki mereka yang kami rizkikan kepada mereka yunfikuna mereka menafkahkan wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala kanu qalilan mereka sedikit sekali minal laili di waktu malam mayah tidur mereka wabil ashari dan di akhir malam atau waktu sahur hum yastaghfiruna mereka memohon ampun kepada Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdulus sholati sholat yang paling utama ba'dal maktubati sesudah sholat fardu sholatul laili adalah sholat
adalah sholat sunnah adalah sholat sunnah di waktu malam. di waktu malam. Wa qala alaihi salam, Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, alaikum mesti kepadamu mesti kepadamu biqiyamil laili, biqiyamil laili, bangun sholatul lail, bangun sholatul lail, fa innahu, karena sesungguhnya qiyamul lail itu qiyamul lail itu da'bus solihina, da'bus solihina, adalah adat kebiasaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh qablakum, sebelum kamu, wa qurbatul lakum, dan pendekatan diri bagimu ila rabbikum, kepada Tuhanmu, wa makfaratun, dan dapat menghapus lisayyiati, segala kesalahanmu, wa manhatun, dan mencegah anil ismi, dari dosa, wa matrodatun, dan dapat mengusir lidai, sakit, anil jasadi, dari tubuhmu. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah ucapan salam, wa atimut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan sambungkanlah kerabat, sanak famili, atau silaturahmi, wasallu bil laili, dan sholatlah di malam hari, wan nasu niyam, sedang manusia pada tidur, tadkhulul jannata, niscaya kamu akan masuk surga, bisalamin, dengan selamat. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, Sholli sholatlah minal laili, di waktu malam hari, walau kahal bisatin, walaupun hanya seperti memerah susu kambing. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, syaraful mukmini, kemuliaan orang mukmin itu, qiyamul laili, ialah bangun sholatul lail, wa izzuhu min, dan kemuliaan orang mukmin istiqna'uhu, ia merasa tidak perlu anin nasi, dari pertolongan manusia. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, man qoma, barang siapa yang bangun sholatul lail, bi asri ayatin, dengan membaca 10 ayat, lam yuktab, maka ia tidak akan tercatat minal ghafilin, dari orang-orang yang lalai. Waman qoma, dan siapa yang bangun sholatul lail bimi ati ayatin, dengan membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin,
maka dicatat ia dari golongan orang-orang yang tetap dalam ketaatan. Waman koma, dan siapa yang bangun malam, bi alfi ayatin, dengan membaca 1000 ayat, kutiba, maka dicatat ia minal mukontirina, dari golongan orang yang terkaya. Wafil hadisil akhor, dan di dalam hadis yang lain, al kintoru, satu kintor itu isna asaro, alfa aukiatin, ialah 12.000 on emas. Al wukiyatu, satu wukiyah itu khairun lebih bagus, mimma bainas samai, daripada barang yang ada antara langit, wal ardi dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah wal wasoyal imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan